वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान का बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फ़ौरन सिफारतकारी की बहाली का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर बात करने के लिए अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के माबैन राब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना था कि इस टेलीफोन कॉल में पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की जानिब से ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत की गई और इसहाक़ डार ने ईरान के हवाले से कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फौरी सिफारतकारी की बहाली के हवाले से भी मुतालबा किया है। जी ठीक है, शुक्रिया अनवर अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलेंगे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, कुम, असफहान, तब्रेज़, करमानशाह, कुर्ज और खुरमाबाद में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से मिलकर ईरान पर हमला किया गया है। ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं। ईरान के मगरबी इलाकों में इजरायली फोर्सेस ने शदीद हमले किए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल छा गए। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी स्क्वायर और हसनाबाद स्क्वायर पर इमारतों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर्स और सदारती महल को निशाना बनाया है। रहबर आला के दफ्तर पर भी हमले की इतला मौसूल हुई है। राइटर्स ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के कई सीनियर ओहदेदारान इजरायली हमलों में हलाक हुए हैं। ईरान की जानिब से इजरायली और अमरीकी हमलों का भरपूर जवाबी वार ईरान ने इजराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फतह खैबर के नाम से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने पहले मरहले में इजराइल पर 75 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अवीव, हीफा और गलीली समेत इजरायली शुमाली इलाके धमाकों से गूंज उठे हैं। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरबेस और अबू धाबी पर हमले भी किए गए हैं। कतर ने ईरान के 2 मिसाइलों को अमरीकी पैट्रियट सिस्टम के जरिए रोका है। उर्दन में धमाकों के बाद अमरीकी सिफारत खाने का अमला बंकर्स में छुप गया है। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कुवैती अफवाज ने ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया है। इराक, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। यमन के हौसियों ने इजराइल और समंदरी रास्ते पर जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी वज़ारत दाखिला ने शहरियों को पुरसुकून रहने की हिदायत की हैं। मुजरिम दुश्मन ने एक बार फिर हमारी सरजमीन पर हमला किया है। तमाम सूबों के गवर्नर्स दी गई हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। लोगों की सहूलत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। तो दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकलाब को आज रात तक हथियार डालने का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा, पासदारान इनकलाब हथियार डालकर उनसे अच्छा सलूक किया जाएगा। हथियार डालने पर मुकम्मल इस्तिस्ना मिल जाएगा, वरना यकीनी मौत के लिए तैयार हो जाएं। ईरानी बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें जानी नुकसान का सामना करना पड़े। कोशिश है कि खत्ते में अमरीकियों को कम से कम नुकसान पहुंचे। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हम ईरान के मिसाइल और मिसाइल सनत को भी तबाह कर देंगे। ईरान ने जौहरी हथियार का हुसूल दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। ईरान तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। ईरान पर हमलों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका और इजराइल को वाज़ेह पैगाम। ने कहा कि ईरान खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान अपने दिफा का हक रखता है और अपना दिफा भी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इराकी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता किया है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरानी शहरी पुरसुकून रहते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ईरान भर में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं, जबकि बैंक सर्विसेज जारी रहेंगी। अपडेट करते चलेंगे आपको। इजराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका हमला किया गया है ईरान पर, और ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, कुम, असफहान, तब्रेज़, करमानशाह, कुर्ज और खुरमाबाद में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया है।
ایران کے مغربی علاقوں میں اسرائیلی فورسز نے شدید حملے کیے ہیں، مختلف مقامات پر دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ تہران میں یونیورسٹی اسٹریٹ، جمہوری اسکوائر اور حسن آباد اسکوائر پر عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے تہران میں حکومتی ہیڈ کوارٹرز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا ہے۔ رہبر اعلیٰ کے دفتر پر بھی حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور رائٹرز نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے کئی سینئر عہدیداران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی اور امریکی حملوں کا بھرپور جوابی وار جاری ہے۔ ایران نے اسرائیل سمیت مختلف ممالک میں امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے فتح خیبر کے نام سے جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے پہلے مرحلے میں اسرائیل پر 75 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، اور بحرین میں امریکی بحری بیڑے کی 5ویں فلیٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر بیس اور ابوظہبی پر حملے کیے گئے ہیں، جبکہ قطر نے ایران کے 2 میزائلوں کو امریکی پیٹریاٹ سسٹم کے ذریعے روکا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود رضا، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن مزید جو ہے وہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے، اور ایران کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایران کے شہر مناب میں اسرائیلی حملے میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 36 طالبات جو ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو سر امریکہ کی جانب سے بات کی جاتی ہے کہ صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز ہوں گے، لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام شہری جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ کس طرح سے آپ اس کو نریٹ کریں گے؟ لیکن آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کیا کرے گا جو ہم غزہ میں دیکھ چکے ہیں؟ جی، نہ وہ بچوں کو دیکھے گا، نہ وہ عورتوں کو دیکھے گا، نہ بوڑھوں کو دیکھے گا۔ وہ تو ایک زندگی حیوان کی طرح ریت کرتا ہے۔ وہ آپ کی دیکھیے آج کے فلسطین میں جو ہے معصوم بچوں کو، خواتین کو اور بوڑھوں کو مارا، جو تاراج کر دیا اس پورے اس یونیورسٹی کو بچی تھی، اس کو پتہ ہے کہ جیسے مٹا دیا گیا۔ تو وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو ابھی آپ کا خبر سنائیے، مجھے تو لگتا ہے اس سے بھیانک خبریں سننے کو ملیں گی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل سوال یہ ہے، کیا اسرائیل یا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے؟ اور ان کے مقاصد کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جوہری پروگرام جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، امریکہ میں رجیم چینج کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اس میں بحریہ کو تباہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ اس جنگ میں وہ ایران کو اس طرح سے ماریں گے کہ دنیا کو کوئی فرق اس کا نہیں پڑے گا، اور ایک آئسولیشن میں لے جائیں گے ایران کو۔ کیا وہ ایسا کر پائیں گے؟ اصل سوال یہ ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو خون بہتا ہے، اور ناحق خون بھی بہتا ہے۔ تو ناحق خون بہے گا، اور جن لوگوں کی آپ بات کریں ان کا تو ریکارڈ ہے دنیا میں ناحق خون بہانے کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اب ایران کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس جو اس کے ہتھیار ہیں، اس کے پاس جو اس کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، جو اس کے میزائل ہیں، جو اس کی وہ کہاں تک کارگر ثابت ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت ایرانی قوم کا جذبہ کیا ہے؟ کیا واقعی ایرانی قوم، اور یہاں ہمیں پتہ ہے ہماری اطلاعات ہے کہ اس وقت ایرانی قوم اپنی قیادت کے ساتھ خود کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ جب پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جنگ مسلط ہوتی ہے، ہمارا پڑوسی ہم پر کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے۔ یہی سینٹیمنٹ اس وقت ایران کے اندر موجود ہے۔ تو ایرانی قوم یکجٹ ہے، تو آپ ایران میں اتر تو سکتے نہیں ہے فوجیں لے کر۔ ایران کا وہ حال نہیں ہے جو عراق کا تھا، صدام حسین کے عراق کا۔ ایران کا وہ حال بھی نہیں ہے جو افغانستان کا تھا، کہ آپ نے بم مار مار کر سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ اتنے ایران میں آپ ایسے نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ اپنے مقاصد کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے دیکھیے، جس طرح سے سر آپ نے بھی مینشن کیا کہ یہ دیکھنا ہے کہ ایران کی جو ہے وہ ملیٹری کیپیسٹی اس ٹائم کیا ہے، میزائل رینج ان کے پاس کون کون سی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ایران پر اچانک سے حملہ کیا گیا ہے، ایران کہیں نہ کہیں پہلے سے اس چیز کے لیے تیار تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایران کی جانب سے بھی فوری طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جوابی کارروائی کی گئی ہے، رسپونڈ بیک کیا گیا ان کو انسٹنٹ۔